अज़ीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, आपने जिस तरह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दिया है, यानी जिस तरह से आपने उर्दू ज़बान सीखने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और हमने जो कुछ भी होमवर्क दिया उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी दिखाया है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसीलिए हमारी एकेडमी यानी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की ये कोशिश जारी रहती है कि किसी भी तरह से आपको इस ज़बान को सिखाने के लिए हम ऐसे तरीक़े इख्तियार करें कि जो आपकी दिलचस्पी का बाइस बने, यानी आप उर्दू सीखें लेकिन इस तरह से सीखें कि बहुत दिल लगाकर, बहुत दिल के साथ। तो इसीलिए आज हमने अख्तर शीरानी जो बहुत मशहूर शायर हैं उनकी एक नज़्म का इंतखाब किया है और उस नज़्म का मौजू है या उस नज़्म का उन्वान है ओ देश से आने वाले बता। तो ये जो उन्वान है ओ देश से आने वाले बता, यानी एक शख्स है जो किसी के वतन से आया है, यानी एक इंसान या कोई भी व्यक्ति जो बाहर रह रहा है, अपने वतन से बाहर है, तो जब उसके वतन से कोई वापस आता है, उसके वतन का कोई शख्स या कोई व्यक्ति उसके पास आता है, तो वो उससे पूछता है ओ देश से आने वाले बता, यानी मेरे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरे वतन में क्या हालात हैं। और देखिए, इस तरह के हालात से, इस तरह के एहसासात से हम सब गुजरते हैं, क्योंकि आज हमने तरक्की तो बहुत की लेकिन अपना वतन हम लोग छोड़ के आते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में कि हमें रोजगार की तलाश होती है, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए हम बाहर आते हैं। तो देखिए किस तरह से ये मीठी और प्यारी ज़बान आपको ये भी सिखाती है कि कोई भी शख्स अगर वो अपने वतन से दूर है, अपने शहर से बाहर है, अपने मुल्क से बाहर है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। तो अख्तर शीरानी की ये नज़्म उसी इंसान के कर्ब को, उसके एहसासात को पेश कर रही है और इस नज़्म के ज़रिए से आज हम उर्दू ज़बान सीखेंगे। तो हमारा उन्वान है ओ देश से आने वाले बता। देखिए, ओ देश से, देश से आने वाले बता, यानी एक शख्स जो बाहर रह रहा है, एक व्यक्ति जो अपने देश से दूर है, वो किस तरह के हालात का शिकार है, किन कैफियत से गुजरता है। पर याद रखिए कि हमें ज़बान सीखना है। तो देश कैसे लिखा हमने, दाल प्लस बड़ी ये प्लस सीन, और देखिए इसको हमने फिर जब मिला के लिखेंगे तो कैसे, दाल तो नॉन कनेक्टर है इसलिए पूरी आएगी और ये को हमने शोशा लिया, सीन उसमें जोड़ दिया, देश। ओ देश से आने वाले बता, आने तो बिल्कुल क्लियर है, अलिफ मद ज़बर आ, नून ये ज़बर ने, आने वाले, उसमें भी वाव अलिफ ज़बर वा, लाम ये ज़बर ले, वाले। बता, देखिए बता में 3 अल्फाबेट्स आए, बे प्लस ते प्लस अलिफ, बता। अब देखिए किस तरह से हम बार बार इसलिए सीखते हैं ताकि हमें चीजों की प्रैक्टिस है। बे का शोशा लिया, ते का लिया, उसमें अलिफ जोड़ दिया, बे ज़बर बा। देखिए अब मात्राएं लगाना, ये आराब लगाना सीख लीजिए, बे ज़बर बा, ते अलिफ ज़बर ता, जेर ज़बर पेश, ये मात्राएं हैं। तो बे ज़बर बा, ते अलिफ ज़बर ता, बता। तो अब देखिए हमने इसका जो टाइटल था नज़्म का, उसको हमने अब लिखना भी सीख लिया और पढ़ना भी सीख लिया। तो ओ देश से आने वाले बता, अब शायर क्या कह रहा है,
ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, यानी कोई आ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताओ किस हाल में है याराने वतन। यारान किसे कहेंगे? क्यों भाई जी, यारान किसे कहा जाता है? यारान दोस्त, साथी। वो कह रहा है कि कोई आया, उसके वतन से कोई आया है, उससे पूछता है, उससे मुखातिब है कि ए मेरे वतन से आने वाले, ए मेरे देश से आने वाले, मुझे बताओ किस हाल में हैं याराने वतन, यानी मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, जहां का मैं रहने वाला हूं, वो कैसे हैं। आवाराए गुर्बत को भी सुना, यानी आवाराए गुर्बत वो लोग जो परदेश में हैं। अब देखिए, गुर्बत के मानी आपने एक ही आपको पता होगा, गरीबी के, लेकिन यहां गुर्बत से मुराद है परदेश, गुर्बत। अब देखिए, इसका उच्चारण बिल्कुल सही आना चाहिए। अब आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है इससे। गुर्बत के मानी हम गरीबी में भी लेते हैं, लेकिन यहां मुराद है परदेश से, यानी वो शख्स जो अपने वतन से दूर है। तो गुर्बत कैसे लिखा जाएगा? गैन, हमने पहला हर्फ इसमें गैन है, फिर क्या चीज है, फिर बताओ भाई। गैन के बाद क्या है गुर्बत में? रे, रे, फिर बे, बे, फिर ते। गुड। तो गुर्बत। अच्छा, गुर्बत के मानी आपको जैसा मैंने बताया ना, यहाँ है परदेश। तो वो पूछ रहा है, परदेश में है, कि आवारा गुर्बत को भी सुना, कि वो लोग जो, अब देखिए आवारा के भी मानी हम लोग से फी लेते हैं कि वो शख्स के जो बिल्कुल बहुत ही खराब इंसान है, लेकिन नहीं, आवारा उस शख्स को कहा जाता है कि जिसके पास कोई मकसद ना हो, कोई मंजिल ना हो जिंदगी में। यानी अब जो अपने, जाहिर सी बात है, वतन से जो बाहर रह रहा है, वो बेचारा अपने वतन से दूर है। उसने सिर्फ इसलिए अपने को आवारा गुर्बत कहा कि हम वतन से दूर हैं, तो हमें बताओ कि हमारे अपने कैसे हैं, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब कैसे हैं। वो बागे वतन फिरदौसे चमन, फिर पूछता है कि कहता है वो बागे वतन फिरदौसे वतन। बाग लिखना सीखिए। इसमें बाग कैसे लिखेंगे, बोलते तो हम रोज हैं। और गैन देखिए, लगातार गैन का उच्चारण, गैन का प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है, या तलफ्फुज क्या है। बाग, बे प्लस अलिफ प्लस गैन, बाग, बे अलिफ जबर बा, ये गैन साकिन, बाग। देखिए, फिर इसी तरह से एक और लफ्ज आया यहां पर, वतन, वाव प्लस तोए प्लस नून। हम कहते हैं ना कि हमारा वतन भारत है, तो ये देखिए वतन, बहुत जबर वा, तोए नून जबर तन, वतन। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है इन अल्फाज की। तो वो बागे वतन, यानी अपने मुल्क को फिर शायद एक बाग कहता है। फिरदौसे वतन, फिरदौस जन्नत। तो वो हमारा वतन जो जन्नत की तरह से है, वो सर्वे वतन, वो वतन की दरख्त, सर्व कहते हैं एक दरख्त को, यानी पेड़ को। रेहाने वतन, रेहान एक खुशबूदार पौधा है। तो बहरहाल आपको आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज याद कर लेने हैं, क्योंकि यही लफ्ज जितने ज्यादा आपके दिमाग में जमा होंगे, वही आपको फिर एक बहुत खूबसूरत जबान बोलने के लिए तैयार करेंगे। तो वो कहता है कि अब देखिए, यहाँ एहसास या जज्बा ये है कि एक शख्स अपने वतन से दूर है, और जब उसके वतन से कोई उसका हम वतन आता है। हम वतन बताइए किसे कहते हैं? चलिए पहले बिनी, उसी के वतन में रहने वाला हम वतन कहा जाता है कि जहां के आप रहने वाले हैं, वहीं का कोई शख्स हो, वहीं की, मतलब कोई भी इंसान हो, XYZ कोई भी हो सकता है। तो वो जब उसका हमवतन आता है उसके वतन से, तो वो उससे पूछता है कि वहां के क्या हालात हैं। फिर कहता है, फिर जज्बाती हो जाता है, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहां के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं। कभी बचपन में, चलिए बड़े होके तो आदमी फिर भी सोचता है अरे कौन जाए, इतना वक्त ही नहीं है, लेकिन बचपन में हम लोग बाग है, पगडंडी है, या इस तरह की जो जगह होती है जहां बहुत खेलने को मिलता है, भाग भाग के जाते हैं वहां पर।
تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں، کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں. یعنی میرا وطن ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں جانے کے بعد انسان خود کو بھول جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ کیا اب بھی ایسا ہی ہے، وہ بہت دن ہو گئے اس کو وطن سے دور ہوئے ہوئے. تو گھنگھور گھٹائیں مشکل لفظ ہے. تو دیکھیے اس میں جو ہے گھے کا استعمال، یعنی جو یہ مرکب حروف ہوتے ہیں 2 بار گھے کا استعمال آ رہا ہے. گھنگھور، پھر گھٹائیں، تیسری بار گھٹا میں آ گیا. تو دیکھیے کیسے گھے پلس نون پلس کسے کہتے ہیں گھنگھور؟ سن لیجئے مصرع سن لیجئے. کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں، کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں. گھنگھور کالی، ہاں بہت گہری، بہت کالی، بہت خطرناک گھٹائیں. اچھا لکھیں گے کیسے؟ گھے دیکھیے کیسے ہم نے لیا، گھے لیا، قلم پہ نظر رکھے، نون کا شوشا، پھر دوبارہ سے گھے، پھر واو. دیکھیے کیسے گھے نون زبر گھن، گھے واو زبر گھو، پھر اس کے بعد رے ساکن گھنگھور. پھر دیکھیے گھے نون زبر گھن، گھے واو زبر گھو. اچھا یہ گھے نہیں بنا، گاف بن گیا. دیکھیے گھے ایک بار بنی، پھر نون کا شوشا، پھر گھے، پھر واو گھنگھور. تھوڑا سا لکھنا مشکل ہے اس لیے میں نے 2 بار لکھ کر دکھایا. پھر اس کے بعد گھٹا. دیکھیے گھے ٹے الف اس طرح گھٹا. یہاں بھی دیکھیے ہم نے کس طرح سے گھے لی، پہلے گھے ہے، پھر اس کے بعد اس میں ٹے پلس ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس میں الف. اور دیکھیے کیسے ہم نے لکھا. ایک بار اور لکھ کے دکھاتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو اچھے سے لکھنا آ جائے. گھنگھور تو لکھا ہے، اس کے آگے گھٹا. تو وہ کہتا ہے کہ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں، کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو لبھاتی ہیں. برکھا برسات. او دیس سے آنے والے بتا، بہت دور ہے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے. او دیس سے آنے والے بتا، کیا شام پڑے گلیوں میں وہی دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے. دیکھیے یہ وہ کیفیت ہے کہ جو وہی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے کہ جو اپنے وطن سے، اپنی گلیوں سے دور ہے، اپنی جگہ سے دور ہے. ہم ترقی کی دوڑ میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم بہت دور نکل جاتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، پر بہت کچھ پیچھے چھوڑ بھی آتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ جڑیں ہمیشہ ہمیں پکارتی ہیں. ہم جہاں کے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، وہ گلیاں کتنی بھی پتلی کیوں نہ ہو، وہ گلیاں چاہے بغیر روشنی کی ہو، کیسی بھی گلی ہو، کیسا بھی چھوٹا سا گھر ہو، وہاں ہمیں بہت سکون ملتا ہے. بڑے بڑے محل، بڑی بڑی عمارتیں ہمیں وہ سکون نہیں دے سکتی کہ جو ہمیں اپنے اس گھر میں ملتا ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے، یہ انسانی فطرت ہے. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کیا شام پڑے گلیوں میں وہی دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے، اور سڑکوں کی دھندلی سڑکوں پر سایوں کا ڈیرا ہوتا ہے. بہت روشنی نہیں ہے جہاں کا رہنے والا ہے، دھندلی دھندلی سڑکیں ہیں. دھندلی لفظ دھندلی بھی لکھنا سیکھیے کیونکہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے یہ بھی. ہم لوگ اکثر بولتے ہیں کہ دیکھو کتنا دھندلا سا موسم ہے، تو دھندلا میں دھے کا استعمال. دیکھیے یہ دال دو چشمی ہے مل کر بنتی ہے، دھے، پھر نون، پھر دال، پھر لام، پھر اس کے بعد الف، دھندلا. تو دیکھیے دھے. اچھا میں نے دال نہیں بنائی پہلے. دیکھیے دھا کس طرح جڑ جائے گا، دھے نون پیش دھن، دال ساکن، پھر لام الف زبر لا، دھندلا. تو اب اس نے لکھا دھندلی سڑکوں پر، تو ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو یہ کریں کہ دال تو آئی ہمارے ساتھ ہے، اس کے لام یہ زیر لی، دھندلی. تو کہا کہ کیا شام پڑے گلیوں میں وہی دلچسپ اندھیرا ہوتا ہے، اور سڑکوں کی دھندلی سڑکوں پر
सायों का डेरा होता है, बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, बरसात के मौसम अब भी वहां ऐसे ही सुहाने होते हैं जहां हम रहते थे। क्या बरसात अब भी वहां पर इसी तरह से सुहानी होती है, ऐसी ही रौनक होती है? क्या अब भी वहां के बागों में झूले और गाने होते हैं? झे का इस्तेमाल, झूला। फिर और दूर कहीं कुछ देखते ही नौ उम्र दीवाने होते हैं। अब देखिए कैसी खूबसूरत तस्वीर कशी है कि जब बहुत खूबसूरत मंजर कहीं नजर आता है, बाग है, झूले पड़े हैं, लड़कियां झूल रही हैं, तो वहां कहा और दूर कहीं नौ उम्र, नई उम्र के दीवाने भी मौजूद होते हैं। तो वो ये जो नज्म है ये हमारे उन्हीं एहसासात को पेश करती है कि जिनसे हम सब गुजरते हैं। फिर कहता है, ओ देश से आने वाले बता, क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी वो पपीहे बोलते हैं? पूरा मंजर है एक बड़ा खूबसूरत। शाखों के हरीरी पर्दों में नगमों के खजाने घोलते हैं। अब देखिए नगमा, आपको जो लफ्ज याद करने, नज्म में नहीं खो जाना है। नगमा, नगमा कोई लफ्ज नहीं होता। नगमा मतलब गीत या गाना। लिखते कैसे हैं हम लोग? क्योंकि देखिए फिल्मी नगमात के जरिए से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो फिल्मी नगमात, इसलिए हमें नगमा जो है वो लिखा आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें नगमा लिखना नहीं आएगा तो फिर हम गलत लिखेंगे। नून प्लस गैन प्लस मीम, कौन सी है आएगी? छोटी है। छोटी ही आएगी नगमा अगर हम कहेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि नगमों है नज्म में, तो हम इसलिए नगमों लिख रहे हैं, यानी उसकी जमा है, प्लूरल है, नगमों। अब मैं दोनों लिख के दिखा देती हूँ। नगमा ऐसे लिखा जाएगा, यानी एक गाना, और उसके बाद नगमात या नगमों, बहुत सारे गाने। तो वो कह रहा है कि क्या अब भी वहां पर जहां मेरा वतन है इस तरह के नगमात गाए जाते हैं। शाखों के हरीरी पर्दों में नगमों के खजाने। अब एक लफ्ज आया खजाना। खजाना कोई लफ्ज नहीं होता, खजाना, खे, नगमा, गैन, ये तलफ्फुज, ये उच्चारण हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमरस घोलते हैं। ओ देश से आने वाले बता, भाई बता मुझे, क्या सब कुछ अभी वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के आया था? सब कुछ ऐसे ही है। ओ देश से आने वाले बता। अब देखिए ये बहुत फितरी अमल है, बिल्कुल फितरी जज्बा। क्या अब भी किसी के सपनों में बाकी है हमारी चाह बता, यानी कोई अभी हमें याद करता है? क्या अब भी किसी के सपनों में बाकी है हमारी चाह बता। चाह लिखना सीख लीजिए, चाहत, मोहब्बत। कैसे लिखेंगे? चाह, चे प्लस अलिफ प्लस है, चाह, यानी कोई हमें याद करता है, कोई हमसे आज भी वहां मोहब्बत करता है। तो वो कह रहा है कि क्या अब भी किसी के सपनों में, सपना ख्वाब, ख्वाब, क्या अब भी किसी के सपनों में बाकी है हमारी चाह बता। क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता। दिल पे हाथ रखता है कि क्या ऐसा है कि दोस्त हमें आज भी याद करते हैं। ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता। तड़पता है एकदम, होता है जैसे किसी को झंझोड़ के पूछते हैं। लिल्लाह बता, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता। क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फजाएं भूल गई। अब देखिए कहीं ना कहीं हमें ये डर भी हमेशा सताता है कि अगर हम अपने वतन में मौजूद नहीं, कुछ दिन बाद लोग फरामोश कर देंगे, भूल जाएंगे। तो इसलिए कहता है क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फजाएं भूल गई। अब देखिए फिजा कोई लफ्ज नहीं होता, फजाएं। बरखा की बहारें भूल गई, सावन की घटाएं भूल गई, दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएं भूल गई। अब देखिए फिर भे का इस्तेमाल,
اور اس طرح سے جنگل ایک لفظ آیا. جنگل میں دیکھیے کس طرح سے گاف جو ہے وہ بیچ میں بنتا ہے. دیکھیے جیم پلس نون پلس گاف پلس لام جنگل. اب دیکھیے جیم کو ہم نے مختصر کیا, نون کا شوشہ لیا, بیچ میں گاف دیکھیے اس طرح گول لے جائیں گے, پھر لام پورا بنے گا. یہ دیکھیے جنگل, جیم نون زبر جن, گاف لام زبر گل, جنگل. پھر دیکھیے جیم نون گاف لام جنگل. تو کہتا ہے کہ دریا کے کنارے بھول گئے, جنگل کی ہوائیں بھول گئی, کیا ہمیں سب بھول گئے ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا, او دیس سے آنے والے بتا, کیا گاؤں پہ اب بھی ساون میں برکھا کی بہاریں چھاتی ہیں. پھر کچھ یاد آتا ہے, پھر کہتا ہے کہ کیا گاؤں میں آج بھی برسات کی بہاریں چھا جاتی ہیں. معصوم گھروں سے بھور بھئے چکی کی صدائیں آتی ہیں. چکی چلنا آج کل تو ہم لوگ بھول ہی چکے ہیں سب. پھر پوچھتا ہے کہ کیا آج بھی صبح کے وقت جب صبح ہوتی ہے تو چکی کی صدائیں صبح آتی ہیں, صبح صبح گھروں سے ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ پھر بھور بھئے, بھے کا استعمال, اور یاد میں اپنے میکے کی بچھڑی ہوئی سکھیاں گاتی ہیں. سکھیاں کھے کا استعمال. او دیس سے آنے والے بتا, او دیس سے آنے والے بتا, کیسا کرب ہے, کیسی تڑپ ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے وطن میں. پھر کہتا ہے او دیس سے آنے والے بتا, آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا, وہ غارت ایما کیسی ہے. اب دیکھیے کہہ رہا ہے کہ اب آخر میں میری یہ حسرت ہے. حسرت کسے کہتے ہیں؟ مطلب خواہش, خواہش, وہ خواہش جو پوری نہ ہو. ٹھیک ہے, آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا, وہ غارت ایما کیسی ہے. پھر کچھ یاد آیا. اب دیکھیے یہ جو ہے, یہ جذبہ, یہ کیفیت, پر پھر وہی بات ہے, جذبے اور کیفیتوں میں نہیں کھونا ہے, زبان سیکھنی ہے, بھاشا سیکھنی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا, وہ غارت ایما کیسی ہے. ہم اس کی تشریح میں نہیں جائیں گے. غارت میں غین کا استعمال دیکھیے, غین پلس الف پلس رے پلس تے, غارت. یعنی کوئی چیز غارت ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ برباد ہونا کسی چیز کا. لکھیں گے کیسے؟ غین الف زبر غا, رے تے زبر رت, غارت. پھر کہتا ہے آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا, وہ غارت ایما کیسی ہے. بچپن میں جو آفت ڈھاتی تھی, دیکھیے ڈھے کا استعمال آ گیا. بچپن میں جو آفت ڈھاتی تھی وہ آفت دوراں کیسی ہے. پھر کسی کی یاد آئی. پھر پوچھتا ہے ہم دونوں تھے جس کے پروانے, وہ شم شبستہ کیسی ہے. او دیس سے آنے والے بتا, او دیس سے آنے والے بتا. شمع, دیکھیے شمع ہم لوگ بہت بولتے ہیں لفظ. شمع کسے کہتے ہیں؟ روشنی. لکھنا ضرور آنا چاہیے اس لیے. دیکھیے شین پھر میم پھر پوری عین, شمع. او دیس سے آنے والے بتا, او دیس سے آنے والے بتا. پھر کہتا ہے کیا اب بھی شہابی عارض پر گیسوئے سیاہ بل کھاتے ہیں. یعنی اب بھی کیا کالی کالی زلفیں لہراتی ہیں, یا بحر شفق کی موجوں پر دو ناگ پڑے لہراتے ہیں, اور جن کی جھلک سے ساون کی راتوں کے سپنے آتے ہیں. او دیس سے آنے والے بتا, او دیس سے آنے والے بتا. تو دیکھیے بہت خوبصورت نظم ہے یہ, اور اس نظم کے ذریعے سے آج ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنی, اگر ہم اپنے وطن سے دور ہیں تو اپنی کیفیت کو جانا, اپنے جذبے کو جانا کہ ہم کس طرح اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں. جو شاعر کہہ رہا ہے وہی سب کچھ ہمارے دل میں بھی ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس نظم کے ذریعے سے اردو بھاشا سیکھی, بڑے پیارے پیارے خوبصورت الفاظ سیکھے, ان کو لکھنا سیکھا, ان کا اچارن سیکھا. یہی تو اتر پردیش اردو اکیڈمی کا مقصد ہے کہ آپ اس کلاس میں ایسے کھو جائیں
کہ کھونے کے بعد آپ کچھ سیکھیں بھی. یعنی نظم آپ کو پوری توجہ آپ کی اپنی طرف کہتے ہیں نا کہ مائل کر لے گی, آپ کو پورا اپنے میں الجھا لے گی نظم, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اردو بھاشا کا گیان بھی دے گی. اس لیے پریکٹس مسٹ ہے. تو پریکٹس کرتے رہیے, مشق کرتے رہیے, بار بار ان الفاظ کو لکھتے رہیے, بولتے رہیے اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے. آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ.